Hola gente, vamos a continuar con la historia del The Witcher 2. Estamos empezando, estamos contando la historia de lo que nos ha pasado para llegar a la cárcel. Y nada, y estamos en el monasterio. A ver si nos acordamos aunque sea hasta de los botones, pues vamos. ¿Qué hacerse a ellos? Aquí hay gente. Bueno, ojo. Vale, uno contra uno. Increíble que me ha matado. Para flipar. O sea, para flipar. Para flipar. A ver. Está un poco el volumen a otra pastilla. Sonido de música. No, que me han matado aquí. Me han dado candela estos. Es que es para flipar. Blasphemers! Die! No, ya me han quitado parte de la vida. Nada, me han quitado casi todo. Adiós, muy buenas. Estoy flipando. Flipando me hallo. Vamos a ver. Madre mía. A ver. Ya me han quitado la mitad de la vida. Bueno, más de la mitad. Death to the sister fucker! We can repel them! Bueno, es increíble. Increíble que me hayan matado otra vez esta gente, o sea, para flipar. A ver. Primero creo que no llevo la espada ahora correcta. Esta sí. Igual la de los monstruos. Anda, igual. Increíble. Increíble, pero bueno. ¿Está cerrada? ¿Y qué tengo que hacer pues? Por aquí. Me equivoco de botón, vamos a tope. Aquí hay cositas. Aquí hay cositas. Y aquí hay cositas. Aquí hay cositas. Está cerrado. He pillado minerales. Por este agujerito. Por aquí nada. Mira que sé por aquí. Bueno, más gente. Death to the tyrant! Death to Fuente!
Blasphemous! Se me extrae la campanita. Vale, dentro hay más gente, pero a ver, vamos a ver si hay algo por aquí. Estas etiquetas son para coger. Vale, aquí hay esto. Aunque di que luego igual no vale para nada. O sea. Esto lo estamos recordando solamente. Algo tenía que ver por aquí, pero coge las setas, hombre. Hemos recogido más setas. Recoge. Vale, perfecto. Don't pull back! Don't pull back! Cabute. Necesitamos una llave. Y no tenemos llave. A ver, vamos a ver un momento de inventario. Armas, nada. Chaqueta. Lo que llevamos puesto, ¿no? Nada. Aceites, nada. La poción del gato. Vale. Nos ponemos las bombas por si acaso. Un trofeo. Trofeo sumergido. Eso será para colgarlo en el caballo. Que nos dará más 15 de vitalidad, ¿no? Que aquí el trofeo... Pues sí, no lo deja ponerlo. Hay que colgarlo en el 3, hay que colgarlo en el caballo. Vale. Esto es para hacer cosas, las fórmulas... Trapos, anillo... Y vale, aquí todo. Vale, perfecto. They're no knights. They're traitors. Take no prisoners. Nomaland! For Memoria, men! To die for Memoria and to die a good death! Press those vermin! Ojo, este tiene... Blasphemous! They're no knights. They're traitors. Take no prisoners. Onward! Attack! They're no knights. They're traitors. Take no prisoners. Vamos a ver un momentito. Vale, esto lo tenemos. Press those vermin! They're no knights. They're traitors. Take no prisoners. Porras. Press those vermin! Aquí cómo se cambia esto que no lo puedo...
Blasphemers! Mennonites! They're traitors! Take no prisoners! Crush those vermin! Down with tyranny! Onwards! Attack! Venga, ataca. Down with tyranny! For Memoria, men! To die for Memoria is to die a good death! Calla que me matará. Down with tyranny! Madre mía, chico. Me ha dejado temblandito, o sea. Coger trampa. Recogemos trampa. Vale, objetos de la misión. Abre y deja entrar. Pillado la llave, puede ser. Puerta abierta, sí señor. Guanteletes de cuero. A ver si esto nos suben. Más uno de armadura. Pesa lo mismo. Reducción de daño mágico 1. El otro que iba equipado 10. Resistencia. Es que es caca. Es caca. A ver qué van equipados. A ver si está equipado y el otro nada. O sea, es que es como un que asco. A ver, entrar. Vale. Uy, la cámara te juega malas pasadas, Sal por la puerta y habla con el hombrecillo este. Cerrada. Cerrada. You have just become the most titled witcher in the world. And the wealthiest. I'll remind you of that when this is all over, sire. See, Vernon? Geralt succeeded. Lucky he did. The priest was downright discourteous and went off to meet his gods. I saw Scoia'tael on the river. Where? How many? What colors did they wear? Plough the elves. We'll tend to them later. The monastery awaits. No, pero los importantes eran los elfos. Scoia'tael. This puzzle is beginning to come together, Geralt. You're either telling the truth or weaving a very convincing lie. I want to hear the rest. Foltest bastards. The Solar. What happened? Aún seguimos con esto, madre. We might have arrived at the same time if not for Tales. Igual esto el juego Be así. specific, Witcher. Well, the Archpriest told the truth. His Majesty King Foltest of Temeria. Arthur Tales, erstwhile Count of Nesvelt. I signed your sentence. Yes, yet the Baroness saw fit to pardon me. An awkward situation, to be sure. Anais and Boosie, where are they? The royal children. Don't test my patience, Tales, and I'll grant you a quick death. Confess, Foltest, before the gods and the people. Boosie and Anais are the fruit of your loins. Bow to the gods and admit the truth. You may not have noticed, Tales, but I just took this town. Aided by murderers, sorcerers, and a mutant for whom nothing is holy. This is hallowed ground. You will not raise your hand against a servant of the gods. Where have you taken the children? The Solar.
They're in the solar. What is this? Blasphemy! Sorcerer's tricks! Tiene un fallo. Quiet down, Tails. This is a church. I'll not forget this, mutant. You hear? Damn, I've seen assaults go awry, but the dragon topples them all. Tops. Tops what? Well, Mutant. tops all. Freak. Why? Why? Todo esto son libros. Libros que no se pueden leer, pues vale, perfecto. Tú fuera Skyrim te pegas aquí 3 años leyendo libros. Vale, se va por ahí, vamos a echar aquí un trocito. Está todo cerrado. Se ve todo cerrado y por aquí nada. Vale. Pues nada. Vamos a continuar. Ah, me he equivocado. Tenemos aquí a los dos amigos. Para evitar el ataque del dragón, pulsa cuando te indique en pantalla. Vale. Vamos, pero ya sabemos que nos va a atacar el dragón. Me lo han avisado. The dragon's back! I can't. Madre mía. Sí que le veo cositas. Que no se nos ha quedado la espada, como le faltaba. Nos hemos quedado sin espada. Qué monstruos. You saved my life again. Ask what you will of me, Witcher. Within reason, of course. I need to leave, sire. I'd like Triss Marigold to come with me, if she wants. Are you blind? She's enamored with you. You may leave, and none shall stop you. You have my word. A ver, un momentito, a ver si la otra espada que tengo es la que nos han quitado. Le he dado a guardar. Inventario. Vale, la espada que tengo. Espada larga. Vale. Y la espada de plata son todas de acero. ¡Qué bien! Las 3 espadas que tengo son de acero, no de plata. No me fastidies. A ver, el trofeo que ya me la habían quitado. Míralo cómo lo llevo colgando. 300 libros, nada. Aquí ya lo he pillado. Y aquí no hay nada para coger. Vale. Pues nada, vamos a subir. Están los críos aquí. Who goes there? Fall test. I've come for my children. Geralt, wait here. You might scare them. Thanks be to the gods. My prayers are answered.
Go, Boosie. That's not my father. But it is your king, boy. Bells, your triumph is complete. The city and fortress taken, sire. Time to thank the forefather and the mother creatrix for this great victory. Mala espina me da este hombre. A moment, blind man. I've not seen my children in 6 months. The gods can spare another minute. Listen to me. Your mother and I quarreled, but that is over. She was deceived. Evil men turned her against me. These men have been punished, and all will be well from now. No tears, Boosie. One day you'll be king, and kings do not weep. Armed men approach, sire. Children, go to the refectory. My knights will soon be here. You must meet them, for one day you will rule them. Boosie, go wash your face. They must not see that you wept. There's a bucket of water in the next room. Anais, help your brother. Sire, let us pray. They must look like the royal children they are. They have your eyes, sire. Se me ha cepillado. Parece que tengo pintas que sé quién es en el 3, pero... A ver, ahora que le vea la cara estoy casi seguro de saber quién es. Finito. Y por eso supongo que estamos encerrados. Se pensará que hemos sido nosotros. Míralo, el nombre este. Sí. A ver, ahora supongo que nos dejarán ir a por el malo, ¿o qué?
I suppose that's the extent of what you'll give me. Does this mean I'm free? Foltest, King of Temeria, has been murdered. Unfortunately for you, you're the only suspect. The murderer outsmarted you, so I'm to rot in this dungeon. Oh, no danger of you rotting. You'll hang. Convince them otherwise. I have no influence over the court. Foltest told me a lot about you. If not for him, I'd be a drunk or a vagrant. Foltest did more for me than my father ever did. But then my father did exactly nothing, for I never even met him. In any case, I'll not rest until the murderer is punished. Tell me how you serve, Vernon. I carry out orders others are incapable of executing. What's the situation in Temeria? The Council of Regents has convened to restore order. That means three things. Utter chaos will prevail, Visima will run dry of wine and strong drink, and the local whores will make a killing. Is Triss participating in the meetings? Indeed. Only to find out that she's no longer needed. How do you know? It's my business to know. They want to run a kingdom without a sorceress? They already have a kingdom without a king. They'll use every opportunity to get rid of her. Who will rule? The chief contenders are Count Maravel and Baron Kimbold, who already tussle for control of Lavalette Castle. What about Foltest's bastards? The king's blood runs in their veins. So yes, they are entitled to the throne. Not some drooling nobles. What if someone vouched for me? You have a witness. I was thinking of Triss. Were she not your lover, who knows? But it's common knowledge she is. What happened to her? Ah, she's fine. She's been invited to the next meeting of the Council of Regents. Pues nada. For fuck's Entonces sake, eso. you command the blue stripes. Do something. The real murderer is free, and he's further and further away with every hour you spend prancing around in here. I find the Killer Monk story unconvincing. I don't claim he was a monk. He was wearing a frock, though. He sailed off in a boat with some Scoia'tael. Would you recognize him? No problem. A mountain of meat. Never seen anyone bigger. What would you do if you escaped? I'd go after the Kingslayer. You know where to look for him? Some Scoia'tael helped him escape. That's where I'd start. I expect you might know this particular group of elves. How'd you work that out? They wore blue-striped masks. Trophies, I expect. Yorveth's commando. I know where to find them. We've a trail to follow after all. If you want to start over and take it easy this time, get me some food. Now that you mention it. Vez! Bring us food and drink. Shame you didn't think of that earlier. It's your own fault, Geralt. Your fate is in your hands. Thank you. Tenía sed el amigo. Never heard of women serving in the special forces. Vess is one of my best people. How'd she wind up in the blue stripes? I pulled her from the paws of the Scoia'tael. Just 16 when they torched her village and slaughtered everyone. The unit commander took a liking and spared her. A ver si va a acabar con esto y empezamos lo que sea poder One jugar last thing. libremente por ahí. This file is about one Geralt of Rivia. And Foltest's death? Actually, Geralt's death. The report details events from 5 years ago.
Rivia. Population 1,234. In that, 253 non-humans. September the 25th, 1268. A riot erupts. A massacre ensues. The streets run with the blood of elves and dwarves. One person finds the courage to face the raging crowd. During the rioting, 76 non-humans perished, including the Witcher, Geralt of Rivia. Stabbed in the chest with a pitchfork by a man of whom we know only that his name was Rob, and he owed 3 crowns at the local tavern. Yennefer of Vengerberg dies trying to heal the Witcher. The bodies of Geralt and the sorceress are taken away by a mysterious young girl with ashen hair. Their place of internment remains unknown. I remember. Rivia. Yennefer. What just happened? I saw my own death. And the rest? Have you regained all your memory? That's all. I just remember the end. Ves! Interrogation's done. Restrain the prisoner. I'll take the key. I sail upriver at dawn. Guards will collect you in 5 minutes. Eat. You'll need your strength. Es graciosete, ¿eh? A ver. Not yesterday, he was a hero pretty much. Everyone's man. Personally saw him cut down 20 men in the blink of an eye, so it's no surprise. See him dashing along those walls. Can't rightly say I ever saw his sword the blade move so fast. I thought that beast would tear him to bits when it came out of the clouds. Delayed don't mean denied. Hangman'll do that tomorrow. What say we, teach him a lesson? For what he did to Fuente. I'll not touch the scum. I get scurvy. Guard. Come here, good man. Why are you hollering? Do that again and we'll shut you up. You wouldn't say that if these bars weren't here. Is that so? Let's see. Rip your guts out! Vale, que tengo que ver a ver aquí. ¿Qué me dices? Pensaba que empezaba yo el combate como en el 3, pero no. Uy, el pelo. Vamos abriendo. A ver qué hay aquí, la nota esta. A ver, ¿me dejarás o qué cogerla? Si antes podía, ¿no? Me salía el X para cogerlo. Bueno. Guantes. La runa. Cachiporra. Hay otra cosa. Bueno. Algo salga. Vale, aquí no hay nada.
Aquí parece que tampoco. Porras. Eso sí que lleva. A ver, ¿qué has dejado aquí? Llave de la prisión. No importa. Ah, es que esto igual es abrir. Ah, vale. Debería ser la puerta. Vale, vale, vale. Damn torches. I can't sneak out in this light. Ah. Huh? What was that? Puta luz. What was that? Oh, be damned! ¿Podemos ir por aquí? Ok. No, necesitamos una llave. Qué bien. Porras, porras, porras. Pues nada, que venga, venga, si es que total. Drop your weapon! La misma. Don't do it. Quiero coger el suelo. Eso da igual. A ver, ¿se puede abrir? No, necesitamos la llave que no tenemos. Alright, hogs down. Let's see it. Throttle idiot. You wanted a map? There it is, first-rate carving. Wanted me inside? Here I am. What the fuck else do you want from me? You deaf for what? I said a prisoner's escaped! Guards! Where the hell is everyone? Guards! I needed a bit of courage. Had a few drinks beforehand. You were supposed to get caught, but not for thieving. Because for that they whipped you first. How we supposed... Kill the brother, boys! Rápido. Déjame coger aquí la bolsa. Madre mía, no salgo de la bolsa. La bolsa. A ver. Ya vemos el que tiene la llave. Stay calm, Arian. What are you doing here? Same thing as you. Yes, but they imprisoned you. Why? They say I killed Foltest. Shame. I'd hoped to do that myself. Do you know my mother's fate? Foltest did her no harm. News you can trust is hard to come by in wartime. I've heard nothing about her. Fortunately, I know how to restore my family's honor. Time to think about saving your life. To me, honor is more important than life. What do you plan to do?
not your concern. We must get to the oil store where there's a way out. I'm weak. You must help me. I'll wait here. Return for me once you've cleared the way. Me faltaba encima. O sea, encima estaba aquí, vamos. Aquí dentro nos dejan entrar. Pero no hay nada. Bueno, por aquí sí, una puerta. You're hurt? The point is not tomorrow. Sorry, I'm in a hurry. You'll see me today. Que damos una cachiporra y esto tampoco es aquí para hacer cosas. Mételo. Eso encima está... que ya no llevo más. Pero ¿cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha matado? ¿Pero de lejos? Venga ya. ¡Qué estafa! ¡Madre mía! ¡Qué estafa, chaval! Venga, y tengo que empezar desde aquí. ¿Qué me dices? Guau, qué estafa. ¡Qué estafa! O sea, lo de este tío ha sido una estafa, pero gloriosa. Damn torches. I can't sneak out of this light. Huh? What was that? Bien, altarillas. Oh. Qué cámara, chaval. Pero vale. Be damned! Madre mía. Qué fastidios. Vamos, qué vergüenza. La cámara, ¿cómo nos la ha jugado? ¿Cómo nos la ha jugado la cámara? Blowing harder in here than on which mountain? Imposible ir por detrás. Es que no me fastidies, hombre. Vale. Mamporrazo limpio. Alright, hooks down. Let's see it. Properly idiot. You wanted a map. There it is, first-rate carving. Wanted You me inside? deaf or what? Here I am. said a prisoner's What the fuck else escape. do you want from me? What do we... You tell him. First of all, the pierced heart with mum on it. It's hiding part of the dungeon. I needed a bit of courage. ¿Pero qué haces? Kill the ¿Qué brother, boys! haces? Madre mía, chaval. Desde luego se nota que ha pasado mucho tiempo porque vamos. ¡Qué combate! O sea, para flipar. Vale, aquí es de donde vengo, todo perfecto. Leave me be.
Let me alone, please. Todo perfecto. Y ahora parece que va aquí agachado. No me fastidies. Ahora venga. Entra aquí dentro otra vez, anda. Bonito. Stay calm, Arian. What are you... Same. They say. Shame. Vamos a hacer lo mismo. Venga. Do you... New. No sé, Time. ahora estamos igual. What you... No. I'll wait here. La diferencia que voy a guardar ahora. Lead the way. Bastard! You fucking prick! Fuck you, cocksucker! Fuck you up the arse! Motherfucker! I'm gonna fucking kill you, hear me? A ver, vamos a intentar... A ver, esto es... Que le tira por atrás... A ver... You're hurt? It's not till tomorrow. Sorry, I'm in a hurry. You'll see me today. A ver si están locos. Bueno. Encima le da lo que le apetece. Vamos a aumentar el inventario a ver si tengo aquí. Voy a tener absolutamente nada. Todas, o sea. Vale. Aquí estaremos perdiendo tiempo. Creo que va a ser el problema. Voy a coger esta espada, ¿vale? Vamos a ver qué nos podemos poner. Cachiporra, mal vamos. Guantes. Botas, no llevo. Pantalones comunes y de cuero, mejores estos, está claro. Y guantes, los dos son comunes. Mejores guantes estos. La porción del gato. Algo más llevamos. Una entrada. Examinamos ya. Que soy el padre de los niños. Que hasta... Vale. La confesión. Examinamos y ahora qué vamos a hacer aquí.
aquí. La luz. Vale, nos queda por aquí coger cositas. ¿Tengo que romper eso o qué? A ver. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a ver. ¿Metemos fuego? No. Esto en el suelo. Cositas también. A ver, vamos a ver. A ver, nada. A ver, vámonos de aquí, que igual no se va ni por aquí. Por la rendija, la ley de la vaca. Aquí este no está genial. Por aquí nada tampoco. A ver, esto no me deja tampoco. Promised meat today, the stinking pig. Witcher on the loose! After him! Vale, si es que no tenía que dar ni un toque. Anything you will me to. O si pudiese abrir. ¿Cómo hago para abrir esto? No sé, es que esto, si pudiese abrir esto de alguna manera. No, la luz no. Que no puedo, chica. A ver, por aquí se podrá salir. Vale, dinero que nos hace poco nada. Vale, eso malo. Seguimos buscando. A ver. Buscamos. Vale, vamos a... Un momentito, que a ver si este arma es mejor. Vamos a guardar. Inventario. Las armas. Pico. 1321. Vale. A ver
cómo pega esto. Vale. Vamos por la rendija. Pues vale. Ha dicho ascender. Vale. ¿Quieres ascender? Aquí es donde ya estaba, ¿no? He dado toda la vuelta de lado. Ay, qué paciencia, deshazte las muertes. A ver, ¿qué más me queda? Por aquí hacia arriba. Piss on a louse. Perfecto. Diferencia a este. Con la cachiporra. Es que está cerrada. Vale. La luz igual me da. Me da igual todo ya. Buscamos. Es que me han puesto el mismo botoncito y no quiere. Buscamos. Buscamos y buscamos. Madre mía. Está cerrada la puerta, todo perfecto. Vale. Vamos a volver a por nuestro amigo. ¿Dónde paras? Venga, vámonos. Help me up. Up the stairs. This way. Me ha fastidiado el hombre, ¿eh? Uy, sí, yo pensaba que había desaparecido. Second door on the left. That's the oil store. Cuando venga gente, pues claro, ayudaremos a sentarse. A ver. La salida secreta. Come with me. There's nothing you can do here. I've more to do now than ever before. Alone. I need no one's aid for what I aim to accomplish. Is that your final word? Farewell, Witcher. No, va a pegar fuego a todo. Hasta luego, Lucas. Y aquí no sé qué podía coger yo por aquí. Una espada. Una espada. Vamos a meter la espada. ¿Dónde está? Inventario. Oh.
cosa, igual es mejor el bisarma esto. Vamos de aquí. Se ha ido toda la porra. Se me ha salido el juego. Ah, pues nada, vamos a dejarlo aquí. No, se ha ido a la porra, o sea, se ha ido. Adiós, muy buenas. Pues nada, lo vamos dejando aquí. A ver, esperemos que no se haya fastidiado mucho. Hasta luego.